가서 참말로 다시 될래. Meilleurs vœux à tous, Tachidele à tous. Non so. 되네 가서다 다리송 하나지 마지 유린다 차송 제 넘버 저 아니 마부 용로시 마부 송서대 아니지 발급 내염제 되네 다 다다 콤마송 건다 주위 아니 다리 다 뒤진 자친분 뒤qab라 난 상마 지 렌좀 제네 아니 바츠 죄도린 제야지 거가라야 돼 아니 배가든 제송 So it's been quite. Donc ça fait assez longtemps maintenant que je ne suis pas venue en Malaisie. Et donc il y a eu entre-temps le Covid et j'ai pas pu venir pendant un certain temps. Vous m'avez envoyé des invitations auxquelles j'avais pas pu répondre, j'en suis vraiment désolée. La pandémie nous avait un peu retardés. Mais aujourd'hui, en ce jour très auspicieux du Vésac, c'est donc une excellente occasion de discuter ensemble du Dharma. Ça me rend très heureuse. 그래서 아니 대리 땅가서 루루치야지 거단다오라 지락 채나 바서에게 아 지진 드라마지 드라마니 시다지지 롱다 아니 팬 텐데 아니 지 라루치 텐데지 레와 때나서 And as Donc j'ai reçu la requête pour ce jour hein, en tant qu'enseignement de transmettre donc les mantras de la pratique de Tara, la pratique des 21 Taras et d'expliquer les bienfaits de la pratique. 그래서 데니다 지진 드라마지 팬다 아니 가리미 라야데 아니 응아도 아소지 타메바지예 아니 지진 드라마 초주 퇴숨지 산진 탐지지 아니 지 틀레지 담모 아니 돈이니지 종랑나 셔대지 틴제지 아니 자침부데 응아도르지예 아니 지 자침부 제 말에서 장땡에데 가양거네 앵에 자침부 계제도 말에스 so now I'm just like you, an ordinary Donc, vous person. m'avez demandé de faire cette transmission. Néanmoins, moi, je suis une personne tout à fait ordinaire, ce qui n'est pas le cas de Tara, qui est l'émanation en fait de toutes les qualités éveillées des Bouddhas, de l'activité en particulier de l'activité des Bouddhas. Donc, elle a intégré tous les aspects de la vacuité, de la bodhicitta, de la grande compassion. Donc, pour moi, en tant qu'être ordinaire, de montrer vraiment les bénéfices d'une telle pratique, c'est un peu difficile. 대인자다지 강 박천다 선반남다 거네 안지 나랑이 세미 삼수점 제 아니 주기 So therefore, I will Par express. conséquent, je vais exprimer ma pensée à propos de ces pratiques, avec en tout cas une intention très bénéfique pour vous. 다 대선자 다 지진 드라마 라야데 다 자베 가서 배 용자라 모주지 담무지 품에 지속제 샤도로스 So now, in accordance with Donc, en accord avec nos perceptions ordinaires, la façon dont nous percevons en général les êtres, nous les divisons en tant qu'hommes, femmes. En ce qui concerne Tara, elle a l'apparence, elle a un corps féminin. 아니 다 산제 품에 산제제 차도레스 so Donc, it is le Bouddha est une apparence masculine ou féminine. Il a néanmoins toutes les qualités du Bouddha. 품에 땡지 나네 아니 소소기 산제주요와 당 아니지 최제요와 산제요와 아니지
다지 포모 잔냠 유토네 차 청와 용수 줘봐 지 아니 지바지 쳐야지레스 And this, Et en parlant de cette forme féminine, ce qu'il faut mentionner, c'est que, en fait, que l'apparence soit masculine ou féminine, chaque personne a la même capacité de pratiquer le dharma, de s'éveiller, d'obtenir l'éveil complet du Bouddha d'une façon tout à fait égale. Il n'y a pas d'inégalité à ce niveau-là entre les hommes et les femmes. 제자 다지 가르주고로 맞아 자외제다 다자에 덤바 탑킬라 투지 첨부 다 덴베 안에 산지 좀 된데기 가르쳐다 거의 제바 섬지메 잡아 송이 제바 섬지메 잡아 투긴 제바 섬지메 잡아 테니지 여바 송장 투숨제 산제 탐제지 아니지 가르쳐다 투지 말람 찍던 데베기 아니 닝제 ngol 샤데바 파과 제레세다 아니지 테니 시럽지 ngol 샤데바 지준 점배양 투둡지 ngol 샤데바 아니 찬난도지 틀린 찍도 되바 ngol 샤데바 지준 조마세 텐리게 투모 마유바게 아니 추구 대시 이행하네 대시님병하네 아니지 그 장면 받으면봐 텐디지 용 도와라. Now, the root of all this is our teacher, the Buddha Bhagawan. C'est donc le Bouddha Shakyamuni qui nous a donné, transmis tous les enseignements grâce aux moyens habiles de façon à pouvoir être bénéfique à tous les êtres. Donc, grâce à ces activités suprêmes du corps, de la parole et l'esprit, il est capable donc de venir en aide au travers de son enseignement. En ce qui concerne la forme du Bouddha qui incarnerait parfaitement la compassion, on va parler de Chenrezi, pour l'incarnation de toutes les qualités de sagesse, il s'agit de Manjushri. Pour les pouvoirs, le Bouddha qui représente en particulier cet aspect du Bouddha, c'est Vajrapani, et c'est Tara qui exprime l'activité des Bouddhas. Donc tous ces différents aspects du Dharmakaya s'émanent au travers de différentes formes pour être utiles aux êtres. 가르쳐다 돈이 다 찬주심 찍던데 종난 티가네 돈이인지 랑당게 안에 심jen라 아니 강라 매바 나초바 티 땡더라 아니지 군나초바 송나초바 툭나초바 연대 나초바지 안 체주 섬지메 잡아토네 여바 송장 아니 파마 좀 된데만 대양 되니 가르쳐로 다 침발라나 매바 눈발라나 매바 제발라나 매바 돈이 닌제지 랑당나 샤데바기 아니 좀 된 데마지 임바 송장 나츠 당부 지니주 하고비 토네 아니 람트주 데니 드부 터주 텐디 띵네 아니지 추치야 돼양 주팀비 토네 아니 가서 손데 몰라위나라 어디 지름 고름이나라 지름 조름 가르치이나 아니지 지람 드레스 야마테비 토네 응가서기 지 타바다 이제 다나 미휘 제바이나 텔레테네 아니 응어블라나 메바 토야지 여바데 타지 지 가리적으로다 땡진 제반 중하기 아니 루바 메비 주덥지 차도로 Now, and yet, all the Buddhas, in accordance with Tous les Bouddhas, et cela en accord avec les tendances et les capacités des êtres et leurs tendances karmiques,
vont apparaître, donc en dépendance même de leurs tendances et capacités, vont apparaître depuis cette inséparabilité de l'esprit d'éveil et de la vacuité et bodhicitta. Donc, à partir de cela, il y a des émanations infinies qui sont produites à un niveau donc inconcevable, qui émanent donc les activités inconcevables du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas pour bénéficier aux êtres sensibles. Donc le Bhagavad Tara se manifeste avec la forme, une forme féminine, avec cette compassion, cette sagesse qui est infinie. Et sur la base d'une compréhension correcte de la base et des résultats de l'enseignement, elle enseigne avec une foi extraordinaire les différentes pratiques, que ce soit les phases de génération, d'achèvement ou les autres pratiques. Elle les enseigne et sur la base de cet enseignement, les êtres obtiennent les réalisations incommensurables. 소소 감다 메바나 소바 나네 강라 강되게 빵랑이 게틱 아니 고 가르주고로 다지 자체라 아니 베 삼지 메쳐봐 여대와 지당 양 답대발라 아니지 고 소소 강 로일라 강 메바 감다 메바나 소바 강 메바다 강 대바 이지지 소소 강초지 제야마도 되는지 체제야당 아니지 제바제야다 덴디게셔 마라와 대송장 가서 지 차체야리 아니 쳐바표야리 다 파마 좀 된데 아니 대신시고 지진 좀하게 아니 굴라 대바이지 제네 소소 타르바다 탐지 준비 공부 줘야지 차진되야라 다 차체당이나다 쳐바표바이나다 떠바표바이나다 안 덴디게 소소기 동네 선들지 탑 간르지 제바이나 아니 탑 제사기 유대 대바자사기 유대 아니 지진지 또바다 시바당 아니 지 제바이나 아니 소소라 대바져야 돼 삼지메 제바 시네 대바터야지 중송와이나 아니 소소라이나양 지 곰냥네 제바이나 줄라 똑바제 지당 아니지 대바이 지지 제와이나 아니 소소 딩케르바 지당 강에 채용도 되나라 아니 참말로 강에 절토베지 탑 체버지인데 요바 송장 아니 당부되라 유 체버지인데 아니 지진 좀 맞아야 돼 아니 넘버 용수 줘봐 직바 제라 소베지 동행 담지 짭 토바다 썰 토바다 아니지 탑 용수 줘봐지 줍토야기 차지의 넘버 상말라 열에 지진 좀하지 아니 나잖아 표현 섬지면 잡아 열이 그 곰나 표현 섬지면 잡아 열이 툭 쳔베지 아니 나다 천송와나 섬지면 잡아 자침보 열이 송네 다 자침보 정가서 고대게 열이 아니 디 자침보지 열바디 라 제와지 체네 아니 수술라 미시티나라 디지론주 되바터 아니 그거지 레바주바탕 만두바터 아니 메바줘야지 소소 레바 섬지기 안에 로와이나 아니 가서 제메 되jen다오라 지탕 아니지 니캅지 안가서기 또그 담성 가르치 시비 분조 가르치 줍고요나고 주팀빙 안에 줍고야 당 아니 띵중이 최여와 인장 장에 가르치나 주팀빙 안에 아니 렉처즈레야다 주팀빙 안에 리브지 고와 송장 대 상말로와 아니 가서 레와단네 줍고요나 주팀빙 안에 고숨지 자와지 지와 있나 레바다트 루바당 아니지 레바다트 만루바디 랑기 아니지 드바타르 랑렌 친질로니 도자와 있나 되는 가서
아니 주메 제메지 주 khurtsun dribu jeya meba te ko ngoyu nitsuji shilukziri jutun genduji ju jeya yo marilani jume jimeji ani dribu jeya meba songzang ko ngoyu nitsuji ngoyu shigaji 강 ngoyu nitsu yoba degarang tumba zengani jogodu nga suji ju manur wasayadi kenchen boyimada. So therefore, the actual practice of the Holy Dharma. Donc la pratique du Dharma, du Saint Dharma, elle est vaste, profonde, et pour réaliser donc cette pratique du Dharma, il faut le faire en fonction de nos capacités du moment. C'est en fonction de nos capacités que nous pouvons donc et de nos tendances que nous allons pouvoir développer certains aspects de l'enseignement. Pour comprendre les qualités de Tara, pourquoi ces qualités sont des objets de refuge pour nous. Donc il faut le faire en fonction de nos capacités actuelles. Donc avec cette foi, nous faisons des offrandes, des prosternations vis-à-vis de Aryatara, cela sur la base de notre compréhension, de notre confiance, vis-à-vis de Tara, de sa capacité à nous amener à l'éveil, à la bodhicitta. Et en fait, ces activités fondées sur une compréhension correcte de l'objet de refuge deviennent des causes vertueuses. Donc, à ce moment-là, si vous arrivez à pratiquer et à accumuler ce genre d'empreintes en vous en remettant à Tara, qui est capable de nous libérer complètement du samsara, des différentes peurs, des 8 grandes peurs. C'est celle qui est capable de nous transmettre aussi vraiment la méthode pour transformer toutes les conditions, quelles que soient les conditions négatives que nous rencontrions dans notre vie. Donc si on s'en remet à Tara, on va pouvoir les transformer, on va pouvoir également obtenir les différentes réalisations du Dharma, les différentes conditions propices pour les vies suivantes. Donc si on pratique de cette manière, de par la loi de causalité, il est certain que nous obtiendrons les résultats en concordance. Si on souhaite obtenir un certain résultat, on doit en accumuler les causes qui sont en concordance avec le résultat qu'on cherche à obtenir. Parce qu'on va se baser sur cette interdépendance, cette loi de la nature de l'interdépendance infaillible entre le fait d'accumuler des actions complètement vertueuses et le fait d'en obtenir des résultats. Puisqu'il y a un lien de causalité infaillible entre la cause accumulée et le résultat, il est sûr que nous en obtiendrons les résultats, puisque Tara va nous guider sur le chemin pour nous montrer ce que nous devons accumuler par rapport à ce que nous devons rejeter et vont nous emmener donc tout au long du chemin, en accord avec les modalités de la loi de cause à effet. On tison zang dang une chane jizhen drama sanjen da chanju samba sanjen se la ne ta chu jizhen drama la nam jun do nga zogi ji ku kom chu tiso ina ta ji yong su zo ba ji chen ba ina pe ya wo ro la one chane chu ku ti shi ni ji ye shi le shar de ba ji song wan yin zang
아니 데다 아니 지 주툼바 라바이난다 데다 총데 라바이난다 데다 예르미 라바이난다 아니 가서 랑치스 랑게 컴 대식님 보대 여바 송장 아니 디 영어로 용수 줘봐지 또네 저성와이나 되니 지진 좀아 라야디 치료라 매봐 아니 된지 지진 좀아 라네 아니 자침보디 유진네 지 축습세네 데 마임바 지된 거 봐보나 지세네 아니 저 가져로 침발라는 매바지 아니 찹대봐 님발라는 매베 찹대봐 짜발라는 매베 아니 찹대봐 딘디지 콘데 예메 로뇽이 띵네 아니 거라 용수 줘봐 아니 다 대봐 절대봐 저 임발라 ngasu semjenge 아니 디 하마고네 감 대신 님보 짜치문데야 하마고 콘데 로뇽이바 하마고 안 딘데기 아니 지 다음에 와라 딱두다 아니 덴바르 마드와라 덴바르 드바다 디 손에 차단게 로데 라르 아니 뉴몬디 슉체르 체르 띵네 아니 셈제 못함매와 아니 코르발라 띵다매뱅 아니 뒤 준발 코르데야 대양 코르산대양 랑지 마릭바기 똑초레 준야야 직당 코르년대양 랑게 레뉴지 팡웨 아니 시럽 뉴몬지 당지 마릭바기 체용라 때네 안수수기 가져로 가와질라 코르바이나 아니 내게메 뒤게메 동행게메 덴데게 지 팡지 간트질라 여바이나 팡인데 좀 마릭바 덴데지기 띵게 팡자야 직당 대야 준년대양 랑진진 콘게 강네 아니 고숨데 아니 메게비 올라 코나 쥐네 아니 지 개베초야 로마시바치네 더차 셰단 티묵 낙셈 뇌셈 라 속베 띵네 아니 지강 직사바다 자침보다 자침보 가르쳐나 랑긴 되던 코나 아니 랑직보게 섬수 아니 띠뚝 잡중와 랑진진당 되네 대당 지 템버른 냠비지 아니 딱도 집에 당지 말고 디지 제왕라 아니 출소와 인장 아니 가서 랑라 아니 지 꼬도 주위 최몽보지 몽대고요라 대송장 지진 드라마라 서바다 용등 가서 지타 남준도 지 송거래 분들 발라보 논데바 노다 지진 드라마신 지과제라 소바 잡투그린 건투그레서 송거래 열에다 지진 드라마라 잡토야다 건도야 열어 가인세나 아니지 쳔바다 눈바 제발라나 메바 디게 강네 출리 추브르샤바 나지 이시지 랑당네 아니지 지진 좀 거바 섬지메 자와 아니 이브 카도 지와 차고 제와 왕 용수 조바 지 장메지 ngола 아니 흔줍스 샤데바지 메메 흔줍스 강랑강도 엔데 열에데 ngasun deda nanjin ye di karjoro ta chi debura de dang rewa tar de mandruba de ngasu rewa dang lanle ni de chinjilo de songwa yinjang ani chi kale kha고 싶으지 ngasu 망치야 제장 대발 다 이체 라야 돼 시에 대바 토고래 롭종 제고래 아니지 빵랑 게티 가르지 임바이나 만들바디 조제나 때네 중앙 인자네 아니 텔레 때네 아니 코 님보 때한데 님보 톱다 템바 지긴하네 아니 지 내갑시 뇨몬 투숨데야 아니 코랑 용단데야 코랑 덴데 뚜두빙하네 용왕 인장 파 매바줘야 돼야 덴데 뚜두비 콜라 튠바지긴하네 매바줘다 차진 요와 인장 딘디지 매바줘에 차진 딘디지라 안가서기 가르쳐로 차진데 맞주바체 아니 가서 대화는데 동해네 만데 아니 총람도야 이난다 다지 가서 제가 나시지 동해 이난다 시베 분소지 근데 가르치이나
테니지 지주 좀 잡로나 거로나 매바 제로나 세 라바이나 아니 아데 체크하고 싶어지러 안 틴디지 가르쳐 그러다 주팀비 맞춰와이나 아니 지준 좀 맞춰야지 산진라야지 니링 차당 요 말에 숭장 아주 되바닝게 강구르베 세 라바이나 아니 백갈레카고도 하인세나 강가 슈슈지 차와데 다차시다 디무컬라 춥디기도 안 대양 제거르베 아니 제와다도 공구르베 셀라나 코 ngachu sanje de kopabo marba kopabo ina diriji daji desu nisi momozdoa ngachu jutumbe ngane drugo yinzang ta lobjon chia de pekechemo yinsare So, so therefore, if we by relying on Mother Tara, on En the nous Tara, en remettant à Tara, reciting, notre mère Tara, en s'en remettant à sa méditation, à la récitation de ses mantras et aux différentes activités, she's actually the étant manifestation donné of qu'elle est la this depth of manifestation wisdom de la of sagesse the transcendante, du Dharmakaya, all-pervasive de cette sagesse omniscience de mind cette that omniscience qui understands comprend tout, all qui phenomena. perçoit tous les phénomènes. And because she's risen from the very Étant donné qu'elle apparaît Tathagata that is also du within us, germe du for which Tathagata, qui she's par the ailleurs est en full nous-mêmes, grown result of the elle est le manifestation of that résultat à potential, pleine which maturité is de ce also potentiel, mais within ce us, potentiel qui est which is également à also within l'intérieur de us. notre esprit. Tara is not something Tara identifiable n'est pas outside quelque chose qu'on puisse ourselves, identifier en dehors de nous-mêmes. outside ourselves. She's not like a God Ce creator n'est pas comme un Dieu créateur qui agirait depuis l'extérieur, depuis un ciel extérieur, par exemple. Mais parce qu'elle apparaît de l'omniscience et de la sagesse transcendante, de l'omniscience qui connaît tous les phénomènes, associés avec toutes les qualités infinies d'amour, de compassion et de sagesse. Ces qualités qui apparaissent avec cette même saveur, cette saveur indissociable entre l'apparence et l'esprit qui perçoit. Within our mind, and we Si on ne reconnaît pas donc ce potentiel en nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Nous dérivons à l'intérieur, nous errons dans le samsara en fonction de tous les karmas que nous accumulons, donc en accord avec tous les karmas que nous aurions accumulés, et bien nous allons dériver en fonction des résultats qui vont se produire au fur et à mesure. Puisque notre esprit est complètement obstrué par la saisie du soi, par la saisie du soi et des phénomènes, il est constamment finalement recouvert par toutes sortes de facteurs perturbateurs extrêmement forts, l'attachement, l'ignorance, l'irritation imprègnent complètement notre esprit et sous la puissance de cette imprégnation, nous accumulons des empreintes, corps, parole, esprit, et nous en expérimentons les différents résultats. Et c'est ça, c'est en fonction de la nature de la loi de causalité. La racine de ça, c'est la saisie d'une existence réelle. Et en plus, nous sommes complètement absorbés par cet esprit d'auto-chérissement qui ne pense qu'à moi, moi, moi. Donc, nos actions du corps, de la parole et d'esprit ne sont pas de nature vertueuse parce que nous ne connaissons pas finalement ce qui est de la nature du vertu. On méconnaît ce qui est la vertu, ce que l'on devrait accumuler, ce que l'on devrait faire. Et par conséquent, on ne va que du côté des facteurs perturbateurs.
et des actions négatives. Et on ne perçoit pas la nature de la réalité. So you see this because the entire reality works on the basis of causes and effect. Donc, en fait, tout ce qui se produit apparaît en fonction de la loi de causalité. To the causes that produces them, it cannot be Ce qui se manifeste est de la nature même de ce qui avait été accumulé. Tara ne peut pas nous enlever toutes nos souffrances, parce que ce n'est pas un Dieu créateur qui pourrait induire des bonheurs et des souffrances artificiellement créées et imposées à notre personne. Les choses sont expérimentées en fonction des karmas accumulés et en fonction de cette interdépendance de la loi de causalité. Par conséquent, la façon dont elle peut nous aider, c'est en nous montrant ce qu'il faut faire et ce dont il faut bien se garder. Et quand on prend refuge en l'enseignement de ce que l'on doit faire. Donc, quand on prend refuge, c'est pas comme si on prenait refuge en un Dieu créateur qui nous imposerait une réalité. Non, parce que la nature véritable de la nature qui est expérimentée apparaît en fonction du déploiement des causes et des effets. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous devons faire un travail pour accumuler les causes appropriées et nous garder des causes de souffrance. Donc Tara, c'est l'émanation de l'activité éveillée des Bouddhas à travers cette activité spontanée qui bénéficie à tous les êtres. Mais pour bénéficier de cette activité spontanée des Bouddhas, il ne faut pas que nous allions à l'encontre des causes qui feraient que nous puissions être heureux. Par conséquent, ce qu'il faut que nous fassions, c'est que nous allions en accord avec la nature de la loi de causalité, c'est-à-dire nous devons adopter ce qu'il faut adopter et abandonner ce qui doit être abandonné. Sinon, nous n'obtiendrons pas le bonheur, même si nous prenons refuge en Tara. Donc, il nous faut développer une foi basée sur la compréhension, sur l'étude, sur une compréhension valide et des actions qui soient en accord avec cette compréhension de l'enseignement, de la loi, en fait, de la manière dont les choses se manifestent. 다 전념내 질리 때제 신의 대바토야 돼배 개침부 렌도알라 다 신의 대바토야라 아니 당가서 창망로와 다 녀몽 두숨라 검지체와 인장 되네 수수수수 이게 검지체야다 아니 수수수수 산제지 공부한 토야라 아니 가답 쪽으시라 인장 당진 마리바이게 아니 예만던 줄 안디게 태용라 아니 다다버도 콜발라 아니 참네 다 딕바 베데 딕베초라다 가서 칼조로 다지 람먹고 봐 랑징게 아니 지 동네 직다 딕베 직다데 아니 지그 수수 람먹고 토네 강한 수습지 여돼야지 아니 수수 대바당 다난다 아니지 잔주 유쌤 돈이 라야 됐을때 아니 당분이 내가 저라 검진다고 돼 디가라 마대야 송장 아니 제 깨바 마불라 검주데 아니 독숨라 고마인자네 되네 주 카추라데 조카고 제당 아니 미유종 가고 제 차대기도와 태송장 아니 신이 된준데 백케션 부시우지 렌도와 가서다 드럼이 시작이 늘리게 지당게 치니 수행하는 로단 때나 아니지 가르주고로 다지 양추 제당 망부지 학벌들라 이제 다 가르주라 다지 개비신이 이제 달라만 땡수 거트즈데 아니 밑지당 라지 따와이나 아니지 지군 치든로다 아니지 만삼마 망부지 통되고요라 이나양 아주 약보도 삼는 땅와이나 파마줘야 돼 자침부 찍어야 돼 아니 수수기 까진란 때네 차로그래 갱갱란 자침부 줘야 돼 까진란 때네 자기요래
nyewoda katinlandene dezo samalo katindigi tudangde energy korbeji sipi punzo susu tokyo tamso mizi deji tundangi lobjon shen tone juba songzang ani katin cheyaji jumzen tone katin chimbo zigure ani gewe shenye lama zoyadi ani susu ani tendu dewa tobyada tendu ani dewa toba mazi ani semjin yin gun kawala yina lama se song remado ani ji tokosa geshadan anji chitolo geshadan ani ji jedange kharzo ji ming dramada ye ji dayanjo zamje ani ngasuige de zachimbu zgoyaji jomje yo maride 용금면도 이나양 그 자침부 제한데 라마 라야당 안 되지데 맞출라 심진라 마시비 아니 민바 툭부 디 아니 설바치비 예시 직제네 아니 그 랑도르지 믹 시럽 자침부 제네 아니 타르바다 탐지침비 공마 강달 동해 싸와니 매바치야 대바 마직 제 토비하기 드리기 빵랑 마지 töö용류 산지 좀 된대지 지다 진이지 추 참말로 뉴모 제지지도 아니 뒤제지 용수 줘봐 콩이 추 뒤네 아니 맞을라마 자초주 나자와디 아니 라고도 개위신이 되던디게 아니 배 제수 축네 산람 연대 차 정말 민바다 아니 미지 최반 제바지 딘디지 개위신이 자침보 지라 카미 야다세네 아니 수수 자침보지 땜바이나 된 거야 대양 딘디 자침보 여와 송장 아니 가족이 지 남준도 신연지 갱갱다 마임바 이제 아니 오늘 가족으로다가 남주 가서 라마 때나 배 맞는 님이 아니 라마 뺀 때바이나 아니 가족이 가족으로다 샵도 넘바 지 망보지기 띵네 아니 간디스네 제단 망보지 송용도 되나라 직된 용다지 저바 당 망보지 양 마트마 되리 추르미기 통시 바르와 점전대조 양다 통병안에 라말라양 아니지 친이 용소가 창대야 아니지 너희가비 친이 가르상 거야 나이간이 친이 가르상 거야 대양 퇴성금리 야마르바 학벌들라 전주 있음다 돈이다와 쬐만 많이 와지 라만티지 툭지 시주라 총대야지 여바이나 아니 라나메바 차라와 딘디지기 툭지라 마총와시네 아니 양지 장와당 퇴바 잠게양 거라 지 차자바 잠시 아니야 자침부 조양 갈레카고레 이나양 코란다 찬주 기sem다 돈이 다와지 자차고 잠 아니지 라차 죽다 테로 다지 통도 텐션라 아니 베 미시 자침부 개바니 개바 틱바 다그레스 라야데 양 아니 창축이 심 자침부 대당 아니지 돈이 다와 강다르 딘인데 주 가져로 그 무스 추병을 대발라 아니 디딩네 아니 펜데 바직 마도 아니 저다 동에 주 나면 매바 송장 텐데 자지무제 용야라 라마지 칼레가 가서 고숨네 메게 줄라 소바네 테니 빵라한테서데 간데세 아니 동바테서 랭고야기 가레레샤 라바숨지 냠레라 소바테서데 포몰라 예와 메베 토네 ngacho nyumun dyuthabre mazo the jamjo keshe marwa ngacho mandubi nyumun deyang pakwa toge masona rakpa ne mebazon tene sim rakpe namja nyumun rakpa tezola ani panglang deyang gendu mebe ngane ani pang rakpe je ani namja tezo chembazo tene kale nyumun 차루 남자 대수대 상말로 아니 간데스 빵고도 가르치고도 내 계획신이지 아니 마 가르조로 땜발라 때네 안수수기 아니 지 가르고로다 지 단담배 취에다 끈조배 취에서 남자 용수 저와 만대외 안에 아니 타르바다 탐지 준비 공방 줍주여 봐 지당 디이 띵네 수수 출비 안에 아니지 मथा मेबेजी अनि खोरबे दोंगे बाजिक नाला छदेवजेगी नामजातेसो छांमालोआ पांगना गेटिक ते जामोजी
아니 신인이 ngane ten 태송장 신인 딘디스데 자침부 임바 아니 수수라 까진 대양 까진 다드메바 테니 수수지 단조지 류된 예가와 된체바 데솔라 이나양 신인지 아니 라반대양 네갑진 되된점 마임바 타르바다 탐지침비 공방 대아양 랑지보 마임바 타이비 셈젠 탐지로알라 컴 대시님보 요와 직송 디 톱주 요와 직송 아니 지 네갑라 로브르지 체마 당지 마릭바이제 제왕던 줄대야데야 직송 테 트주 요베지 아니 탑 예실라나 메바지기 아니 친질로 이로데 친질 말로베지 예시지기 트주 요와데야 지성 직동 아니 최당대 제동 너나 아니지 가서지 가져로다 지 참닌지 찬주기 심 라와 있는다 퇴섬 검섬 야 맞춰봐 제람 제부 용소 저와직 아니 빵라 탑대 신이 된수지 대와 인상 아니 디 딸라마 자침부 땡고래 마노르바 땡고래 럽종 제고래 라야 대양 개침부 쉬우지 내가 침부 쉬우지 차디도 So, so therefore, it becomes extremely important to generate a faith that is not blind faith or Il a est donc faith extrêmement important dans le cadre de la pratique de générer une foi qui n'est pas aveugle, mais une foi basée sur une compréhension correcte, sur l'étude. So, but point is that we sentient beings since beginningless time Ce qui se passe, c'est que notre esprit est accumulé et habitué depuis des temps sans commencement à toutes les émotions perturbatrices et à être emporté donc par les 4 types de souffrances, le fait de naître, de vieillir, de mourir, d'être malade et ainsi de suite. Donc nos esprits, ils sont tellement complètement, euh, euh, complètement pris dans la gang des 3 poisons que les habitudes positives sont difficiles à prendre. Par contre, en ce qui concerne tout ce qui est négatif, il n'y a pas besoin de nous l'enseigner, ça se manifeste là spontanément. Ça, c'est du fait des empreintes, de l'habitude qui est vraiment profondément ancrée en nous. Donc, spontanément, on se dirige vers les perturbations et vers les activités négatives. Donc, pour renverser la tendance, il faut s'en remettre à un maître authentique qui sera capable de nous guider sur la voie. Ça, c'est extrêmement important. Surtout en nos temps de dégénérescence, en ce 21e siècle, où il y a toutes sortes de personnes qui ont différentes tendances. Il est donc très important que nous nous en remettions d'une façon correcte et que nous ne pratiquions pas d'une manière mondaine, que nous n'ayons pas une pratique entachée par les 8 dharmas mondains. Parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui essayent de pratiquer, mais des fois, c'est vraiment très entaché par les dharmas mondains. Donc, pour vraiment pouvoir avancer, il faut s'en remettre en tout cas à un maître qui est totalement authentique, qui a épanoui toutes les qualités nécessaires. Il ne faut pas s'en remettre à des signes extérieurs, comme un maître qui serait très connu, qui serait très riche, qui aurait beaucoup de fans autour de lui, ou beaucoup de disciples. Ça, c'est pas ce qui va faire qu'il s'agisse d'un maître insurpassable, d'un maître authentique. Là, pour se remettre un maître authentique, on parle des qualités développées dans l'esprit de ce maître. Et un maître qui soit capable de nous extraire de cette boue du samsara dans laquelle on est complètement englué. Le maître spirituel, c'est lui qui est capable
d'éliminer cette dense couche de voile obscur et d'ignorance qui recouvre complètement pour l'instant notre esprit. Pour être capable de faire ça, il faut être vraiment quelqu'un de totalement qualifié. Il faut s'en remettre à un maître authentique et il faut s'en remettre à lui de façon également parfaite, d'une façon appropriée. On ne va pas s'en remettre à un maître comme on s'en remet à un professeur d'école ou d'université. Ça n'a rien à voir. Donc, pour le faire de façon correcte, il faut méditer. Méditer sur les qualités que devrait posséder ce maître, les bienfaits qu'entraîne le fait de s'en remettre à un maître authentique, ou également méditer sur les inconvénients qu'il y aurait à ne pas s'en remettre à un maître authentique. Et grâce à cette compréhension, on va s'en remettre de la façon correcte au maître spirituel. En tout cas, il ne faudrait pas s'en remettre à des êtres qui aient un semblant de qualité. Mais vraiment, il faut s'assurer que la personne possède bien les différentes réalisations de bodhicitta et de compréhension de la vacuité, et aussi il y a d'autres qualités qu'il faut s'assurer, dont il faut s'assurer que l'enseignant les possède. L'enseignant qualifié, le maître qualifié, va enseigner aux disciples en fonction de ses capacités. Il va d'abord aider le disciple à éliminer des voiles grossiers, des émotions perturbatrices grossières. Donc, on va d'abord éliminer ces voiles grossiers. Ensuite, on va passer progressivement à des voiles, des perturbations plus subtiles, jusqu'à finalement des niveaux extrêmement subtils au développement de toutes les qualités. De la même façon que nos parents peuvent être extrêmement bienveillants du fait de nous donner la vie et notamment une existence humaine, précieuse et qualifiée, et de la même que nos différents enseignants sont très bons dans le fait de nous avoir transmis différentes connaissances. D'autant plus est extraordinaire la bienveillance du lama qui nous aide à abandonner tout ce qui doit être abandonné, à cultiver tout ce qui doit être cultivé et qui nous amène à un bonheur complet, au bonheur complet de la libération. Et il fait donc cela. Il nous amène à l'éveil complet qui va nous permettre à notre tour d'agir pour le bien de tous les êtres. Vis-à-vis d'un tel maître authentique, nous avons besoin de compréhension de la nature de ses qualités et nous avons besoin de nous en remettre à lui de la façon correcte, en prenant refuge, en générant bodhicitta et aussi d'autres pratiques. 투 삼곰 숨 라야직 되는 거래. 안에 투바 시바 짬게 안에 가서 짜침부 차게리세나 깔래가고 싫어래. 최대 수수 시야대 최대 가서 주주 지야지 심 당지 말이봐. 랑 진진라 뇌비 최지 제와이나 안에 심라 펜바도아. 아니 디 마누바치네 알로 치데라 치네 아니 시연지 아니 직준바이나 테네 다 양배 갈래가고 차기도 알아 가서 이제 시럽대 지 총본라 안에 사본라
아니 지 창마 하고ян라고 지차 아니 지 심데 마투바세 로데야 텐데 몽보 용데거래 아니 베라제나 용가병아 라야지 자침보지 다지 텐데게 난데안도와 베라제나고 지 심데 맞추 시럽데 아니 베설보 넘보 지토가 마소나니 베 살보 되네 텐데게 링람 장다 리바 장다지 아니 텐데데 장네 아니 제다 가와라 지 데데네나 데인고린 데데린 데인고리슬라네다 링람 롬nye 칸이 로단 빼미세 짜지무지 용도와 링람 장야 체마 장야 대주디 셈빼 들 나데 믹세게 장다 마뇨 덴데 임바다도와 데네 디 창말로와 마수 시럽 야보 하고야지 로리 참모 짜보 살보야 차야데 아니지 파친다 오마 데네 지 파친 대주 다요네 아니 가서기 남주 셈 마투바 대주디 칸디세 튜바 지와 가르치고도 찬주기 셈이 꼬르트주데 송야다 학벌들라 아니 당지 마르바 오마 따그레스 라두테나라 아니 오메지 지 카조로 다 체주엔라오데 다지 딱발 로라 말로와 체베 로라 말로와 아니 지 카조로 오마 라두테나라 아니 지 전담바도 끈조베 최되니데 아니 고랑 지 로용어라 아니 카조로 다 로가 참마소와 아니 덴데지게 니준데 전담바다 끈조바데 전담 덴바지 로데 아니 카조로 파 옙네 파 딥되는데 아니 당지 마리바이 마리비 로제게 딥바인장 되니 오마다요네 마리바데 릭바르체네 아니 예시 설바가지 시럽 뉴르바 자바 자체모 간디스 뚜기도와 되니 로 마리바이 로라 차라 몽부지 요와 송장 되니 땡취 드조와 아니지 지금 메딕반에 라소바네 남바 산지비추 아니 타투게 아니 구시 공방 마도 받을라 아니 로이 차라이기 남바기 몽부지 요와 인장 근접 차라이기 남바 요와 인자네 아니 던덤바데야양 안 진당 몽부 아니 된담 덴발로 땡라 지 팝네 소소 춘이 무슨 마도 받을라 아니 짐베로 대양 차라 마부지당 딱베로다 트리로 마부지게다 징완 송완 인자네 아니 양 배샤 마부지다 가서로 용 마부지 장고야 되고 가서 짐바 차라지 띵네 아니 고차도 그 마소나 마부지 아니 딥 대바 인장 로트소 파 제발라 아니 시럽데 세르 자르자르스는 타뚝 아니 강 랑게 아니 지 가져로다 지 치연대인한다 낭연대인한다 되니 친한게 최창말로 강 뭐였는지 가래스 때는 봐야지 아니 대인자네 우만다 라야지 대주데 직대 용수 조바 셈제 용수 조바라 그거요 와저리마도 인지민이 남바께서 말아 대송자 동해 만들바 대반되베 내중안에 동해 라야데 마리바 몽바지기 셰바지기 셰고요 바 인자 디 설바치야라 아니 탑 체바르젠지 아니지 시럽 셀니지 로 시럽 넘버 타고 지기 세야마도 대바다 이제다 아니지 nga 장와다 라고면다 아니지 게스미 젠다기 아니 짐바 아티지 로 냠바데 좀 두고면도 아니 다도 진대와 어데 다 매바 통한 대가랑 거랑 의원이 코란데 매바지 이와 인자 여바디 친지로 로암 아니 겐도 mambu지 드름네 수수텔라 콤바 인자 콤지 띵네 진진저지 체네 출데레마도 아니 퇴응업은 의원이줄라 아니 랑이 지만다도 매바 송장 아니 딘디지 춘이로 자침보인데 지준조말라 가나 지준조말라 대나 디통고도 지준조말라 대바여나 이치여나 딘디질라 지준조마 mikpamewi jizun zhomba namba sharwi jizun zhomba 아니지 죽다 라소바 룬줍스 나와샤위 지준조마 데창마 제바여와 지준조마 제베 다니 침베 다니 님베 다니 딘리기 지준조마제 임바 송장 지준조마라 녀르 지준조마이 콤바 주발라 지준조마 랑
내당당 지진 좀에 랑기 거봐 아니 지 간다지 요와이나 디 ngasogi nyeru doyadi ani kechemborendo tesonza ani yungkawenga jangwaina jangdangde kha chidesene jangwaina teni 당진데 축보차 되니 ngan진데 축보차 되니 지 토할라 아니지 가르조로다 차도다 아니지 말라 니주 반만 렌심라야 라소바지 템바 신예제양 지 제보 독자지 차리야 년가 여러와 아니 산진 좀 된데기 아니 가르조로다지 예 템바데 아니 지 추시네 가르조로다 고 근데 신인지기래마도 마신이 템바 식체 말에 송야데 다 빼면서 나오 차기도와 태송자 롭종 장와이나 수수게 장두되나 낭비 취지 롭종 잘을 심 두고요 아니 빼샤 로와이나 아니 빼샤디 거던데 나심 뒤야 체도이 단지 마르바 랑진진제 아니 나 짱강 잡부지노라 아니 네 아니 빼 미시게 가조로 다지 깬세기 네 뒤다 남바 근도 찡대게 아니 네바 아니 독수미게 내게 딘디지기 제왕 찡대야데 나 철고요 네 체도라 나다와 심진 타이버즈가 덴데 레샤 데 송장에 배차 장양디야 쇼립 찡마도 맞잖아 나 디체도 고도 배야 디 메와줘야 탑신 디체네 종아이나 배 아니 고라 시에 대바지야 톱 되니 최탐지 랑인 동번이 레슬라두 시베 푼조라 차신제네 아니 걸로 찍 말아 최탐지 동번이라 장장장 잔죽샘 장장장 때니 코육디 나네 짜침부 코육노네 장진돌라 카치데로네 잠불링라 마지 되용두 잠불링이 시베 푼조 지당게 시베 푼조 유베 랑신 찍라 아니 전에 제기도 톱다 고사줘야 아니 잔두르 예정체야 아니지 답배 땀도 레도체야 아니 배샤다 로만다 다 한다 직된 취지 용수 줘봐 제야돼 쭉하래 취 시에네 랑기 줄라 띵주 잠제야 배추 제 마시네 안 딘리게 양 용마시바 메도와 제장 딘리야 용시바리 취 시에네 시바랑 배 참아 수수 가가정 남사 차기면도와 뒤퇴바데 양자를 공벌치네 수수기 쭌데 수수따네 아니 가솔라 옌라 따비 쭌다비 미니 파도 랑라 따비 미 메바 송장 아니 가소 동해 용수 쪽바 쭌인데 가소 옌라 파 카르세 요도와 테 메바치 랑라 추따네 아니 롭종 제 갑라이나 아니 자첨보 이게 집 탐바이 숨붕 자첨보 도와 니 참마 로 이게 콩게 간데세 냠네 제도와 당진데 칼레가 가르시 충으로 당도와 텔은 진당 가르시는 공바지도와 네 단다 가르시 삼당에도 네 마음바이지 미유 가르징이도 네디 코네 아니 퇴바데 코와 잠이 양양양양 삼배 코 삼중 내시 찌기도에 아니 디 삼중에 시제나 딱 가려요래 아니 수수기 레바 토바세야 딱 가려요래 아니 군주 숨 전에 텐디지 짜침보인데 친제 뉴스미 다니텔라 대바체르 체르제야 수수기 시럽데 난가나진 가세야 마심진 리주기 심진 상만로라 닝제 체르제야 심진 탐제네 아니 마직 가서로 마직라 후직 나진지 자시와 나지 잠블링 콜라 티칼라 여베지 semjen 참말로 와라 아니지 수수기 참바다 제벨로 참말로이지 아니 룡아 이숨게 덴데라 안 수수기 가져로 다지 게제야 semjen 참료 탐제라 동해 만두비 semjen 탐제라 게제 뇌야지 로직 숙침보지 내용도 랑이 침상장제 마인바 랑이 부구장제 마인바 랑이 자갑장제 마인바 대소 참마 초래 버려봐 대송장 창말로와 뇽버체와 동해 만두바 뇽버 대완두바 뇽버 동니인바 뇽버 전죽심 그와 뇽버 주줍주여바 뇽버 대창말로와
아니 자 첨부지 진 첨부 샘젠테조 팀마 자 첨부 임바 산지지 디빵랑 게틱 존에 ngazo 산지지 마 자침보 마송연주 데 ngazo 잡수치 산진 전주 선바 잡수치 자침보이 송로 데 ngazo 추인데단디 빵쇼 딕바 라야지 주진테소 빵쇼 테 드럽쇼 라네 마송연주 디기 최디 ngazo 페네 자치고 데 송년데다 최데니라 자침보 지거로 No. 산진게 간데낭샤 타입이 샘젠 탐지 제장 점리지 전주기 쌤데 아니 심전 탐지지 아니 더바다 연대 심전 탐지지 동네 셀바 제야데 아니 산제제다 투기다 라나메바 여나 메난데 다 줍차 여나 메난데 심전 탐지야 타와다 탐지제베 공방들라 슉 주섬지 그야지 다 제바라나면 들이더라. 대송자니 맞소기야 산지지 추 제나 주팀바 징안에 아니 지 텐디세네 잠바다 제벨로 베리아당 아니 지진 좀 많이 난다 학빌라 한데지라 곰바이나 오늘 타니 아니 그 신의 대바토빙 안에 곰네 로이나 아니 가서 추 지류 끼찍끼찍라 아니 빼대 깨와 몸이 딕바탄로야 되는지 가르쳐 그러고다 지 대발레이나 이 집에 대바 토바 송장 아니 지나에 쟁이 독자 태용도 아니 될라 세당 말아와 대차 맞아와 아니 차도 낙심 내심 되죠 용야 이 쟁이 태용도 디 상말로와 디 맞아와 제네 아니 참벨로제야 닝제로제야 열로지야 세벨로지야 딘디기 배트 코란 제부 자치무즈 로투기도 와 대송장 지준조만 공부이나 어디 빵랑 게틱티즈데 오늘 전에 수수주 시장 종이 내용이 되나라 아니 세배 삼는다야 대양 시장 랑사다 랑연다 랑주 참말로 미과미비 니주 인바티 공부 제바이나 지준조만 따라랑나 탈뚝라 지준조만 누구어려 지준조만 쳔발라남네 딱 지준조만 뭐나 진질라고 그래 지준조면 하인선은 랑게 오늘 전에지 진주점이 진질라버사지 툭제지 깍큐카도 육대와데 대배 알론즈기 미니 사변 중으로 와 대배 알론즈기 사변 중으로 툭지 깍큐대 딱딱고 젠난 젠토비야 잡나 잡토비야 저들어 아야 땅아 시차스 저기 Oh. It's obvious that to all my esteemed sisters and brothers that I'm going to be able only to do as much as I can. Donc Fabrizio nous dit que il ne va pas pouvoir transmettre mot à mot ce qui a été dit, c'était très long. Donc quand on évoque le fait d'étudier le dharma, de pratiquer le dharma, il ne s'agit pas d'une étude ordinaire. Quand on va à l'école, qu'on apprend quelque chose, on s'en tient là. On peut passer à l'étape suivante. Mais avec le dharma, ça ne se passe pas comme ça. Le dharma doit être intégré. Il faut approcher le dharma sur la base de 3 facteurs interdépendants qui sont nécessaires, l'étude, la réflexion et la méditation. Si on ne fait qu'entendre le dharma sans s'engager dans la réflexion et la méditation, cela ne nous suffira pas pour vraiment pouvoir générer un changement profond dans notre esprit. When we study the 5 treatises, Abhisamaya Lankara, and Quand on étudie l'Abhisamaya Lankara, le Madhyamika Vatara ou d'autres grands textes, quand on étudie la logique, le chemin des conditions valides, etc.,
understanding, we get a clear idea of the mind and the various components On of the mind. And this acquiert becomes une compréhension much valide more du fonctionnement de clear. l'esprit. Cette Widen connaissance devient the de plus en spectrum plus claire of et ça élargit capacity le of our spectre de wisdom. And at that notre time, capacité then de sagesse. we engage in studies Et à ce such moment-là, as nous the pouvons nous reflection of wisdom of the engager Abhisamaya Alankara, ensuite or the Madhyamika text, dans the des Abhisamaya compréhensions Alankara, where de we textes find plus all the different raffinés. stages of the Et ensuite, development of nous pouvons nous engager dans bodhicitta, des pratiques de along plus en with plus raffinées, the qu'il explanation of the s'agisse two de truths, the bodhicitta four ou la truths, compréhension des deux nobles des deux vérités, and refuge and so forth. So once you ou même de la understand this, compréhension and du your refuge. Une mind fois qu'on comprend is based tous ces aspects stayed basés in sur the une étude et certainty une of the compréhension understanding, valide, then et basée the sur une mind is compréhension developed donc enough to valide, on approach acquiert une the certitude studying and the sur, understanding of Madhyamika Uma, that means sur the middle. la The voie et middle, that sur means that la- not what l'esprit, sur la ultimately voie makes it empruntée. possible not On to fall into comprend the two extremes la of the voie du vision of Madhyamika, on ne va the pas limited vision of tomber dans les reality, deux the dream extrêmes, of permanence l'extrême and de the dream permanence par of exemple, annihilation or l'extrême nihilism. de nihilisme ou And then it l'extrême teaches d'éternalisme. all the various stages of the bodhisattva, which On va tackles pouvoir from the comprendre tous les coarse différents level of affliction down to chemins the des smaller, bodhisattvas subtle level of et affliction, les voies et les chemins proceeding to the qui various s'attaquent à paths to the des attainment perturbations de of plus the en plus more subtiles exalted et des obstacles de plus en quality plus subtils sur la of voie. the Buddha. So S'attaquer à des voiles and de plus how en plus this subtils is a qui process empêchent of le is a disciple gradual d'obtenir process l'éveil. of Ça, c'est un learning, reflecting, processus graduel meditating, et deepening one's wisdom, les allées et deepening venues one's entre qualities of love, l'étude, la réflexion et la méditation. Petit à compassion and petit, so forth, basé until sur one les différentes is taken compréhensions, to les the différentes achievement of qualités, the on va supreme enlightenment, where pouvoir one euh, realizes simultaneously épanouir all les différentes qualités phenomena. d'amour, de So you compassion, see, de this sagesse, type of etc. studies, La sagesse qui comprend they're les not done phénomènes. just for the Buddhist people. This is for Et everyone. en fait, cette Everybody voie, wants to elle experience est the pas irreversible enseignée liberation à l'intention of des the bouddhistes, mais à realization l'intention of de tous les perfect êtres, hein, love, or from pour que tous les all êtres the very puissent subtle se débarrasser des affliction, causes de delusions, souffrance and et so forth, des afflictions, understanding des différentes correctly, afflictions. understanding the reality, the two C'est truths, sur the la base d'une conventional and the compréhension de la ultimate truth, that réalité, not distinct, des deux but as réalités, des deux completely vérités, integrated. This et is en something intégrant that is ces aspects de needed l'enseignement qu'on by peut se all débarrasser des voiles et des souffrances. by all sentient beings, because Ça it is devrait être réalisé through par tous les êtres. the development of this correct wisdom that Et c'est realizes simplement, the ultimate c'est nature of phenomena seulement that cet can tackle épanouissement and eliminate de la sagesse qui directly comprend la what nature de is la réalité the qui very peut root causes of suffering, the déraciner ignorance toutes of ces true causes gravity, along de with la souffrance, all ces causes de la souffrance que sont various illusions. la So you see, saisie et we les just différentes developing the afflictions mind of qui patience, suivent the la mind of saisie du soi. compassion, the mind of love, the mind of faith, and Et on so a forth. besoin de This is développer not l'amour enough to l'esprit tackle d'amour, de directly compassion, the ignorance of true l'esprit de grasping foi. wisdom. Mais So ça ne suffit the pas total à, distorted à, way of à, understanding à reality that contrer we have, notre we manière completely complètement perturbée obscure de the way we percevoir understand the la reality. réalité. It can be eliminated Ça peut by être éliminé correct, seulement by the correct par la vue way correcte of understanding the et reality, la which compréhension correcte de la fundamentally nature de la réalité. which C'est une realizes compréhension qui the va total à l'opposé non-existence of de the ce que nous obscurances percevons by that d'habitude, ignorance. That's why de ce que just nous a very percevons sous glorious l'influence mind, de l'ignorance. good Donc on a heart, and besoin so forth, évidemment de do not développer cet oppose esprit directly vertueux, cet esprit bon, this ignorance, but mais only, ça ne suffit pas parce que ça but ne only suffit pas the à type contrer of les perceptions issues de wisdom. l'ignorance, So les you see, perceptions qui with saisissent just studying, just the l'individu et mere les phénomènes study, comme existants en you tant can que go soi. through Donc, the study of all the five treatises and so forth. il And nous faut yet, étudier, il because faut étudier les the trois study traités et lacks ainsi de suite, reflection and mais meditation, ça ne the suffit pas. study Hein, is going to l'étude seule enhance ne suffit only pas. your ignorance, and your Si on s'en egoism tient to simplement true grasping is not going à to become, l'étude, cela ne va renforcer au contraire notre saisie, notre ignorance, notre orgueil.
et ça va pas aller à l'encontre de ce qu'il faut vraiment abandonner. Donc l'étude ne suffit pas. Ça peut se transformer, au contraire en poison si on n'intègre pas vraiment cette étude en nous-mêmes. Donc il faut être très perspicace et qu'il nous faut observer si ce que nous avons étudié, pratiqué, a vraiment un effet de pacification sur notre esprit ou non. Ça, c'est vraiment fondamental. Il faut toujours vérifier. Est-ce que ce que j'apprends jusqu'ici, ça sert son propos? Est-ce que mon esprit est plus apaisé? Est-ce que je suis meilleure? Est-ce que j'ai plus de foi? Est-ce que je développe une foi basée sur la conviction, sur l'analyse? Ou est-ce que j'ai encore une foi aveugle? Est-ce que j'ai développé une confiance, euh, une compréhension certaine par rapport aux différents aspects de la voix? Donc, il faut vraiment avoir une investigation sur notre propre état mental et sur le résultat de notre étude. Par conséquent, tout ce qu'on étudie, on doit le relier avec notre propre esprit et savoir que ça va nous servir à nous libérer complètement du samsara et obtenir l'éveil pour tous les êtres. D'habitude, les Tibétains disent on a deux yeux pour voir les défauts des autres et on n'a pas d'yeux pour voir nos propres défauts. Donc là, il faut tourner le regard à l'inverse vers l'intérieur pour regarder en nous quel est le résultat de notre étude, quels sont nos défauts. Et donc notre étude doit nous mener à comprendre la vacuité, nous permettre de développer bodhicitta pour être un Bouddha qui sera capable d'avoir un effet sur tous les êtres. Mais avant de faire cela, euh, il faut qu'on se concentre donc sur notre pratique, notre étude et nos pratiques. Il ne faut sûrement pas qu'on se concentre sur les défauts des autres, hein. Il faut vraiment inverser ce processus. Il faut plutôt regarder les qualités des autres et regarder quels sont les défauts que nous devons surmonter. C'est de cette façon qu'on doit étudier. Il faut réfléchir aussi. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux développer? Quel genre de qualité je veux obtenir? Quel est le genre de chemin que je peux emprunter? Est-ce que j'ai acquis des certitudes dans la pratique du Dharma sur la voie à emprunter, sur ce que je peux pratiquer pour obtenir des résultats bénéfiques? Il faut se poser ces questions-là. Il faut désormais ensuite que notre étude aboutisse au développement de l'amour universel. C'est pas simplement de prendre soin de nos enfants, notre famille, et d'avoir toujours cette attitude partielle, mais de pouvoir développer un amour qui embrasse la condition de tous les êtres, basé sur l'équanimité. Il faut développer donc cette compassion, cet amour d'une mère vis-à-vis de son enfant unique. Il faut le développer vis-à-vis de tous les êtres. C'est de cette façon qu'il faut entraîner notre corps, notre parole et esprit pour être bénéfique à tous les êtres, pour leur apporter le bonheur. Pour réaliser ça et donc pour pouvoir éliminer les souffrances des êtres et les amener au bonheur, pour les amener à la génération de bodhicitta, à la compréhension de la vacuité et ainsi de suite. Nous devons nous fonder sur la compréhension correcte et prendre refuge du fond du cœur en les trois précieux joyaux, les trois
rares et précieux joyaux qui ont, eux, complètement développé toutes les qualités, atteint l'omniscience, développé l'amour et la compassion infinie. Pour résumer, donc, si on pratique le dharma correctement, il faut le faire en accord avec la loi de cause à effet. Accumuler les bonnes causes pour obtenir accumuler les bonnes causes pour obtenir les bons résultats. Éliminer les causes négatives pour éliminer toutes les souffrances. On s'en remet à Tara, Mère Tara, afin que toutes les secondes de notre vie, on puisse éliminer une grosse quantité, une énorme quantité de karma négatif et accumuler une énorme quantité de mérite et de sagesse. Avec, sur la base de cette compréhension profonde, si on s'en remet à Tara et aux activités de Tara, qui sont spontanées, puisqu'elle est l'émanation de toutes les qualités des Bouddhas. C'est de cette façon, donc, si on s'en remet avec une foi correcte et une compréhension correcte, on va recevoir les bénédictions de Tara et que notre esprit va venir à maturité et va pouvoir développer toutes les qualités. 맞아 추치야라 년중 장심 양답이 따와 라야데 디시네 테바톰네 준도네 년중 라야지 아니 로트즈데 가리 제고메 개베시니 자네 티 아니 양답이 따와 아니 잔주기 셈 아니 디즈데 공배 동거야 돼 아니 칼레 땅네 직 제와이나 되네 소소 미시나라 레갈레사이난다 가리난다 게 추치 시기도와 민도가 딱지라고 딱거나 ngachu 추치 라두테나라 지 카시지양 지카 공가 장 데데 용야 카르조로 지 갑라 레와침보다지 믹세게 아니 ngacho라 지 나마다만다 샤리아 통야 고야 뉴바다만다 레야 조르기 레토로와 디조티 제와이나 잔이 디고 말와 다 추치네 수수기 아니 미시나라 침상이나라 남주기 마인바 심주 점자 저바체자 데니지 존주체자 데니 공배야지니 학섬 아니지 닝제 라소바드주디 쟁에 튀용되나라 아니 수수기 남주면다 때서 고양 때서 야르도나 다 취치시거래 당진은 너거래 덴진은 너거래 당진다 덴진이 너나 안 디즈릭의 연구를다. 지 침상나라最小와이 난다. 레가지 아니지 타한다 강에 롱방공여래. 강에 충중연아 첨보섬다야. 근데지 딱 항다른 가서라 지 더바 톡도 메비 동에 메더바 톡도 바비 동에 라 당원다 제비 톡비 동에 니 잠바다 제비 톡비 동에 rik 라 속바 여바 송장 되니 지 수수이 남주 미 콘로 차고당 아니 지 낙sem내서 록다 차고 야면은 지 미배 가야 카마타니지 여와이나 되니 칼레칼레 젠티용도 아니 지 미시 시주장르로 저바체르 학삼체르 아니 제 라야텔라 겐테서 쿠르시니지 랑든 잠마이바 덴디지 칼레 용거도나 추치시고레 데 마요와이나 지준 좀가 통주르 뭐 땅와이나다 편연다 여래 다가 고랑 박샤 다지 상하에 주에 티모 많이 왔을 대바다 당나 다 이시여나 다 빼짜침부 루바메 바지 빼짜침부지 여들와 이나양 그바 좀전 용수 쪽바 시에네 nga 마장와이나 레와 잠지 nga 장와이나 되네 고 nga지 당진 대가란데 시당 대가란데 되네 최조라 된데 라마 개외신이 가르치 토바이나 되게 안에 지한다 공가라 당 아니지 콘로 차른다 아니 제심 중르라 차송와이나 디 추스 저거 말이 추시고 말이 아니 다 따능라 추 제당인 바이나 추데 추스 좀은 빼 내가 요래 파 따능라 추발라니지 다착보 아니지 망보지 니수 빼라즈는 직된 추지 라소바트도 제 되는데서 파따나 아니 빼 추침부 치된다고 아니지 요래다
이나양 코이제 데블라 빼 메시 아니 추 소놈 사살라 나사야 딘디 차제 몸부지 차용도 디수디 수수송 겐디케네 동에 만되바 인장 아니 추라 되데 양고 나사야다 미기비 추운 줘야지 년가 여바 인장 뒤다 남바견도 소지 고숨데라 아니지 칼레 배주 땅네 다 배주 땅 라야 되데레 소소이 깡 가르주는데 짐바데 르시고레 가시 짐바데 르시야지 타지 잔주기 셈라야당 아니 돈이 라야 되을 때 뺏는 가 저래 다매 마음부지게 돈이 라야 돼 거투 말에 빼시 두 말에서 된대야 손들어 이나양 아니 제 넘버 참말로 시샤 직대인 시샤 로리 빼미시 주보랜도 대장 돈이 라야 돼 띵중이 안에 아니 디 용서 줘봐지 띵중 안에 뚜뚜빙 안에 죽어야지다 뚜뚜빙 안에 주진 상내 아니 자와지 죽어야지 장엔 참말로 디고 왜니 치랑저 람상 탁스 하고 그러와 디 송아 인자니 짐바디 깡인 짐바델 때네 수수기 미유 가리도 짐바디 진당 가르지레샤 야보 삼는 땅나 동에위 랑신지라 착벨로 옌벨로 레데야지레 디코 파 더네 아니 진다 더르라니 기지제와 계셔 말이 짐바데 르바 잠비 지와 따르 짐바예 유데라 딱지 제당 저래 온데리 르당 기니 제와 나지신 독도 때야 요 말이 심이 강에 짐바데 소소이 진단데 옌바저리 착베 옌바지 야메나 데베지 좀제요레 야메나 마옹베 좀제요레 대송장 디줄라 배주 동네 아니 오늘 전에 잠바다 제외로 메다비 랑지 동에베 랑지 다메베 랑지 되서라 디자 공바제지 가리도가 제주치나 지준조마지 질랍 타뚝데레 카도 그런 진질라명으로 와 덴리기 자와체나 아니 내 매바체 아니 지 레토 잔자 진이 지준조미 짜바슈 고야슈 야가 참마 용아슈 도가 참마 마용아슈 차라이 조르질라나 다 잡중슈로 아니 가서 뺐대다 지바 로 가족사이 미 남주 조르지 차데나 초면도 와 대송장 직시에 대바토야 연주제다 최줘야 돼 데니 수수기 랑도리 내라야 돼 최제롱 마체롱 상수 수수로 그거요래 수수 미치나라 부구 침장 코르비지 나라 답배 미시강에 이제 남자 섬지미 잡아요 송장 디노라 그거요래 심 장부 장부 자친부지 니수 인장 디 거라 낭바 인고 말에 인지민이 계셔 말에 디 수수 대두기라 소수 초아인간에 자와요래 대송장 아니 지 잡다 봉년 견탄실라니 군주숨나 지 시에 대바이 톱네 아니 차치야 최바표야 떠바표야 딘디기 가져 첨부 섬지 제바이나 아니 배대 손놈 섬지메 잡아 아니 딕바 섬지마 다루로 대송자 다 개베신이라 다네 롭종 제한테 빼 개침보래샤 투지체 되니 가래다 어레 깨줄 줘그래 Long, invece mi pa shugin, invece di ringe la pa 가서 같이 대화 차면 씩 대화 차도 조지면 So you see, it's just when we don't know each other, but as soon as I know people, then I start talk. Je connais bien les personnes, je commence à parler, je peux pas m'arrêter. Bon, je vais essayer de résumer. Donc, ce qui est le plus important pour développer son esprit, c'est donc les trois principes du chemin. Donc, l'esprit qui renonce au samsara, la bodhicitta, la responsabilité universelle et la compréhension de la nature de la réalité, c'est-à-dire la compréhension de la vacuité. Il faut que nous nous entraînions de façon graduelle pour faire apparaître ces différentes qualités, les qualités de renoncement, de bodhicitta et de sagesse. Of emptiness. So it is very important to always reflect whether what we do
it becomes Il est très Dharma. important d'avoir un regard sur notre pratique, un regard introspectif, en nous demandant si ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça correspondait vraiment à une pratique du dharma. Est-ce qu'on a vraiment intégré l'étude qu'on a faite? Est-ce que ça a apporté des fruits positifs? Est-ce qu'on a vraiment développé notre esprit de façon à faire apparaître des qualités? Est-ce que durant la journée, une journée ordinaire, est-ce que au sein de notre famille, est-ce que dans notre travail, on arrive finalement à ne pas être perturbé par tous ces problèmes et à générer des qualités? Est-ce que avant, ce qui nous semblait être un gros problème, nous pouvons le voir comme quelque chose qui est tout à fait mineur et transformer ces conditions négatives au travers de notre pratique, grâce à la patience, grâce à la sagesse, grâce à l'amour. Est-ce que nous arrivons à transformer nos conditions euh, pour, euh, pour ne pas rencontrer tous les problèmes qu'on rencontrait auparavant? Est-ce que les qualités de la pratique sont apparues? Parce que ça ne suffirait pas de prier Tara. Oh, s'il vous plaît, Tara, faites que tout ce qui est bon, je l'obtienne, faites que je n'obtienne pas tout, que je puisse me débarrasser de toutes ces conditions négatives. Même si on restait des années à prier de cette façon, il n'y aurait aucun résultat. Aucun résultat. Donc il faut que notre pratique se base sur la loi de causalité, qu'on adopte ce qu'il faut adopter et qu'on rejette ce qu'il faut rejeter. Et la pratique des tantras, qui est quelque chose de très pratique, de très puissant, doit se fonder vraiment aussi sur une compréhension juste, sur la loi de cause à effet, le respect de la loi de causalité. Sinon, il n'y aura pas d'effet de contrer l'ignorance et toutes les perturbations. Donc notre pratique doit toujours se fonder sur la compréhension de la loi de cause à effet. Il faut que nous utilisions notre intelligence pour euh, générer les causes qui vont apporter les résultats que nous souhaitons et inversement. Nous sommes des personnes éduquées, nous avons beaucoup étudié, donc on peut vraiment utiliser notre intelligence pour agir en fonction, enfin de cette façon intelligente, c'est-à-dire en fonction de la loi de causalité, de façon à réunir les conditions propices, les conditions qui vont être similaires aux résultats que l'on souhaite obtenir. Donc, se fondant sur une bonne compréhension de la loi de causalité, on va pouvoir rejeter ce qui doit être rejeté, adopter ce qui doit être adopté. Et en se fondant sur cette loi naturelle de cause à effet, de façon naturelle, finalement, nous allons recevoir les fruits de notre pratique. Et en se fondant sur une compréhension de la loi de la loi de cause à effet, on va également recevoir toutes les bénédictions de Tara qui va nous aider ensuite à pratiquer la voie. Mais si simplement on s'en tenait à invoquer Tara pour que on puisse obtenir ce qu'on souhaite et se débarrasser des conditions négatives, ça c'est la pratique d'un enfant de 4 5 ans. Parce que ça se passe pas comme ça dans la réalité. C'est grâce à la compréhension correcte, basée sur notre étude, et grâce aux bénédictions de Tara, et qui nous fait comprendre la voie, et c'est grâce surtout à notre application de ces différents principes qui ont été étudiés et compris, à ce moment-là, en s'en remettant à Tara et en pratiquant la voie comme elle doit être pratiquée, les résultats positifs vont se manifester et on va pouvoir éliminer, purifier toutes sortes de négativités, on va pouvoir développer les qualités de la bodhicitta, mais il faut donc s'en remettre à l'étude et à l'application de cette étude. Je crois que notre temps est
nous arrivons au terme de l'enseignement, je pense. So we are all here. On est tous là. So now Et recite together maintenant, nous allons réciter ensemble le mantra de Tara que je vais vous transmettre. Please go ahead. Please go ahead. Donc récitons ensemble. Venerables. Vénérable. Donc c'est le mantra de la vénérable Tara. So please recite it together. Récitons ensemble. Angela va nous transmettre le lung de Tara. So I repeat the same thing. Please, all the venerables here, all together, let's récitons ensemble ce mantra de Tara. Et ceux qui ne sont pas présents, pensez que vous recevez aussi la transmission orale. Allons-y, vénérable. So they want Kandrola to start first, but Kandrola told them to start first. Donc Angela leur a demandé de commencer, mais ils ont demandé à Kandrola de commencer. Donc allons-y ensemble. Chanza drama nyumam pam mo jine ge je lo dan drama jiden sombo chu je je kesre shawale ne choma chanza tungen da ben kendo kong an jane zi be jama kama tondra tsoba nam je rab de che yuram ba ma chanza sanga chune je je pe me chane nambar jema jema tsoje kato jeba zoba samje jo enyema chanza tishin shibe zu doro taye nambar jawa jema Malu paru jimba tobe jawe sishin shindu dema chanza tada rahon yege dena chano namga kangwa jiden dunbo jabje nende lupa milang gupa nemo chanza jase milang sangba lungna na so wanchun chung Rono chiza namda nijin tsujin dinen dama chanza dijin shewen pepji paru chungu rabdun joma ikon yunjan shabji nende membara chupara shindun barama chanza diri jikwa chenpo duje pawa nambara joma Chuchi jane chanye tenzi chao tamche malu suma chanzara kunjo sumsu tsaja suma tukara nambara jema malu chuchi kolo jembe rangi yuje tsona chom chanzara rabdo kawa jembe uje yuje chewa pem Jevara yin tu dara ye tu da ji de wan tu zem chanze sa je jo e so na tam je gu kwa ne ba nyem chan ye ye ge hong ge rum ba tam je nam ba ra zhem chanzan da be dun be u ji jin ba tam ji xin du ba ra ma ra be ne la ye ba me le ta pa ra xin du ye ram zem chanze ka wa ta me me ta ra ba be chi me ye na ne ye gong ye ja ge ne go ge zha ye bu ne nam ba ran jong
Chanze saje ngala chage teje neje japje dum Chonye jenze yige honge ripa tembo na negem Chanze gewa gema jema nyange deje chuyunye Soa onda yanta tema tikpa chenpo jomba nye Chanze kune kora kaye jaye line rabdoge Ige juwe ngane gobe ripa hune jomanye Chanze dure yane be hunge name samenye Riran benda radan beje jikden sumna yoyanye Chanze laye zone nam be rira da jen chana nam Tara nije peji yege dina mare rase Chanze laye zona jabo rada myam jidem Kune kocha gawa jeje zida mana ngenpa sere Chanzere nyemanda wa jebe jenye bona sere Hara nije tutara ye jiga jabore nese Chanza tejen sonam gebe jebe tuta yanta tem Denda rana nije sonam jombo tere chene jem Sabe ngaje tumbande ta chanza wan nishu za chi namo Jongre ale nishu za chi Om dare dure soha Om dare dure soha Om dare dure soha Om dare dure soha Lage yanda tembe lo ten kangera kanjo Suran turan namba chene tembe meze tamje rapte Jikwa tamje rapte jeje ngendo tamje jomba nyit Jawa chewa jade namche nyurdo wangi kurwa jum Tele chewa nine toje sanje komba tartu dendro Deye tene chavo chewa tene maya jaya jo Zepa tane tuani jan temba rapto serva nit Tenda rita duge zerbe tonge tsone nambara pande semje jemba namlayang Nizun dendo ngambara june pende pane puto juj Nande pane nana nyuche deba tamje tobar juj Kina mije sosun jom juj Chanjo semjo rinpoche maje pana chicho je jewa nyamba meba kone kondo pepara shu tonye tawa rinpoche maje pana chicho jewa nyamba meba yang kone kondo pepara shu jeba tsujime rinpoche Maje bana je jewa nyamba meba kone kondo pempara shu dage tusum gewa na rande teme magu tisum simje malu sanjen toben junjuru chi pama simjen tamje dedante mendro tamje dato don Chanju semba kana sujo Teda kunje malam drup joroje Jewa kundo yanda lama Deme chuje bela longju Sada lamje yende rabzu Dorje changi komban yurdo shu Laso tirinda Tushin cheparjen
사간다비 뒤진데라 되는 가서 주지 전에 대해서 총송 개발상부 총송 대양 아니지 산전지 템버를 보지 아니 다 벌써 다지 아니 잠블링 데라 아니 네묵 축수 지바타 심진 대지 용와 참말로 왔다 전주기 샘당 양탑에 따와라 투와인자 대상마 지구 끈지 셈라 조발 쇼 태양당 에너지 다른 다 가져로 망주 무게 용다 용지바 대조 참말로 아니 지발 아니 당지 마리바이 태양을 줄이기 다지 가져로 당아서 네시대야기 semje 참마지 줄라 잠니지 전주기 셈을 보지 토바 쇼지 아니 내목 축소 탐지 제발 쇼지 쟤네다 제단 소놈 탐지 제발 쇼 너다 노죠 탐지 페라쇼라 소바제니 제 남지 고아만남 제로시 그세린 투지체 So now today we have gathered Aujourd'hui, nous avons donc nous sommes réunis pour pratiquer le Dharma en cette occasion très auspicieuse du Vesak. Nous avons donc pu échanger sur les précieux enseignements du Bouddha. Donc, nous dédions tous ces mérites pour que, en l'esprit de tous les êtres, puissent apparaître les compréhensions correctes de la nature de la réalité, l'esprit d'éveil extrêmement précieux, que tous les conflits soient apaisés, que toutes les conditions propices pour tous les êtres puissent être réunies.